शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं जय गोलकविहारी विष्णुंकर जय जय गोलकविहारी विष्णुंकर जय गोलकविहारी विष्णुंकर जय वीराधिवीरवरा प्रबला प्रतापी संजीवनी पुराधिपति महाराज चमंगला जय जय महाराज चमंगला जय जय महाराज चमंगला जय जय चंद्रपति जगमोही संजीवनीपुरी सकल विश्व ब्रह्मांडरे पाइछि धर्मराय नाम चतुर्दश ब्रह्मांड मध्यरे जतायत खाइबा किते पतंग ठारो जीव पर्यंत समस्तंकर पाप पुण्य विचार करिबार दक्षता अछि जंतुपति चमर महामंत्री चित्रगुप्त जंतुपति स्वगण मध्यमंडल सुसंवाद शुणिबाकु कहे जंतुपति चमर जंतुपति सत्य शांति अहिंसा रे लिप्त थिबो निश्चय धर्मर निकटरे ताको ओलिरा परे पाप पुण्य विचार करि देबी ताको उपयुक्त शास्ति हे गजे जंतुपति मध्यमंडल रे मध्य सेमन पाप अत्याचार करुछंती सेमनको काल विकाल हेने अछि आपणको स्पष्ट भावरे कहो मध्यमंडल रे कहार विभिषिक कहार दंडवादी ग्रास करिछि धरणी वक्षको अच्छे जंतुपति यस पंजीकरे लिपिबद्ध होइछि मोहरी देते क्यों रे आले काला विलंबन करी स्पष्ट भावरे प्रकाश कर मोरी राज दरबार आसन्न पौष पूर्णिमा तिथिरे ए कंसर मृत्यु जग रहिछि कहिकि ना जंतुपति कंसर मृत्यु दिनु दिन पाप भार अत्याचार बढ़ी चलिछि सेहि पापचारी कंस सेथिपाई तार मृत्यु जग रहिछि आसन्न पौष पूर्णिमा तिथिरे ताहेले चित्रगुप्त हा जंतुपति ये से कंस केउठी तार वासस्थान जंतुपति मध्यमंडल रे अत्याचार दिन के दिन बढ़ी चलिछि ओ जंतुपति जमा वीर कंसासुर मुहि वीर कंसासुर ताहेले तो सही कंस आज जमापुरी आक्रमण करुछि वीर कंसासुर एड़े ओ स्पर्ध जंतु अरे तोरी जोगु आदि सकल विश्व ब्रह्मांड रे मृत्युर तांडव अछि आ तो पुरी
আক্রমণ করিব সঞ্জীবনীপুরে। জলপতি জমা একমাত্র প্রয়োজন আমার সঞ্জীবনী মন্ত্র। কেবে হেলে সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রাপ্ত করিপারিব নাই। প্রাপ্ত করিবি কাহিকি না ব্রহ্মা বর বলিয়ান মুহি ইষ্ট দেব অন্তিম শিব। তেণু একমাত্র প্রয়োজন মোর সঞ্জীবনী মন্ত্র। অনর্থিত নহে, কেবে হেলে সঞ্জীবনী প্রাপ্ত করিপারিব নাই। তাহলে রণ কর মো সহিত রে। আজ মো রণ কর আজ কংসাসুর সঙ্গে। দেখিবি কংসর বল বিচ্ছ যজ্ঞ করিব পুনি চন্দ্রপতি চম সহিত। আজ মো রণ কর মো সহিত রে। জয় মধুরাধিপতি মহারাজ শঙ্কর। এই দেখ জন্তুপতি যম তো সম্মুখরে ছিড়া হয়েছি বীর কংসাসুর। সেনাপতি বন্দী কর জন্তুপতি যমে। প্রভু চিত্রগুপ্ত চিত্রগুপ্ত এই দেখি পারুছ জলপতি যম আজ পরাস্ত হয়েছি কংসাসুর হস্তে। খোলি দিও রাজমুকুট। চিত্রগুপ্ত আজি রক্তচিহ্ন দেখিବାକୁ ଥିଲା চন্দ্রপতি যমর। কুহ জন্তুপতি যম এবে দেব তো সঞ্জীবনী মন্ত্র। আর যদি ন দিও আজ জন্তুপতি যমকু কংস মৃত্যু দণ্ডরে করিব দণ্ডিত। সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রাপ্ত করিবার বয়স নাহি তব। নদেই পারিবি কদাচিত সঞ্জীবনী। একমাত্র প্রয়োজন আমার সঞ্জীবনী মন্ত্র। এই দ্বন্দ্বরে ঠকাইল চন্দ্রপতি যমে। সর্বশেষরে উঠ কালো বিকাল উঠ। কুহ একমাত্র প্রয়োজন মোর সঞ্জীবনী মন্ত্র। কুহ এবং সে সঞ্জীবনী মন্ত্র কিয়ে গ্রহণ করিব জানো? কিয়ে গ্রহণ করিবে? দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য। সেনাপতি নেই যাও যম দেবতাঙ্কু শুক্রাচার্য পাশে। ଆପଣଙ୍କର ଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିବ
कंसासुर आदेश ग्रहण करिबे संजीवनी मंत्र। निश्चय महाराज तत्व गुरु शुक्राचार्य निश्चय এই সঞ্জীবন মন্ত্রକୁ নিশ্চয় গ্রহণ করিবে। আপনার আদেশ শিরধার্য চাপ নেই যাও। ডাকো সর্বেশ্বরী বিষ্ণুଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି କିଭଳି ଭାବରେ ମୋରି ହସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ଜନ୍ତୁପତି ଜମେ। ମହାରାଜ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆକରଣ କରୁଥିବା ସେଇ ଜନ୍ତୁପତି ଜମଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବ ବୃନ୍ଦାରକ ବର୍ଗେ ହୋଇଲେ ପରାସ୍ତ। ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ହୁଙ୍କାରରେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ। କୃଷ୍ଣ এইথର ଦେଖିବି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କିଏ ତତେ ରକ୍ଷା କରିବ କଂସାସୁର ହସ୍ତୁ। ଶୁଣ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବ ଆଉ ଦାନବ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇବ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ। সেই ସଂଗ୍ରାମରେ ଆମର ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ହୋଇବେ ନିହତ। ରାଜଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ୍ୟାସ କରିବେ।